Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Very good evening. Can you hear my voice, class? Boleh. Okay, good. Alright, semua sihat kan hari ni? Okay. Alhamdulillah, sihat. Hari ni agak apa orang kata, mendung, hujan. Harap tak ada yang tidur lah during class. Bulan puasa pula, time-time lepas Zuhur ni masyak tidur ni kan. Okay, so kita akan continue. SP hujan dah doktor, betul. Kat UM pun dah hujan. Sejuk je hari ni, Alhamdulillah. Okay, so kita laju sikit hari ni. Kalau boleh saya nak habiskan chapter 2 ni. Alright. So bila dah habis chapter 2, nanti bolehlah bila-bila saya buat quiz. Hari tu kita discuss sampai mana kelas? Marketing kan? Marketing dah habis kan? Marketing dah. Ni dah. Ini apa ni? Checklist lah. Hari tu kita dah discuss dah about marketing function, alright? Marketing functions. Kita ni tengah discuss tentang apa ni? Analisis dalaman, internal audit, analisis dalam organisasi, which is our main purpose adalah untuk identify our strength and our weaknesses, so that kita kena go through one by one all the function yang ada dalam our organisation lah, setiap fungsi yang ada. Kita dah cover fungsi management, fungsi marketing. Hari ni kita akan masuk the next function pula lah nanti. So ini sedikit checklist lah daripada discussion kita sebelum ni. So nak tahu sama ada marketing department kita tu ataupun marketing function tu ada banyak strength ataupun weaknesses. So ini antara checklist yang kita boleh guna. Alright, kita tengok dulu market segmentation kita tu efektif ataupun tidak. Sebelum kita buat marketing, biasanya kita kena buat market segmentation. Market segmentation ni normally ada banyak asas lah yang kita boleh guna. Okay, thank you. Thank you for the reminder. Cik lupa je record kelas kan. Alright, thank you so much. So, market segmentation. Normally kita buat market segmentation ni supaya lebih mudah untuk fokus. Kita punya marketing effort tu kita nak fokus kepada siapa. Siapa kita punya customer. So, segmentation ni kita boleh buat ikut sama ada ikut geographical punya factor ke, location, ataupun ikut peringkat umur. Customer kita tu kita segmentkan dia ikut umur. Mungkin customer kita fokus pada kanak-kanak, dewasa ataupun golongan berusia. Macam itulah contoh segmentation. Alright, so kita narrow down kita punya customer tu. Fokus kepada siapa yang kita nak target, our target customer. Faham market segment ni? Alright, so market segmentation ni is very important lah supaya marketing effort kita lebih berkesan. Kalau kita produce produk yang berkaitan dengan children, tiba-tiba kita pergi buat promotion kepada yang golongan yang dah berusia, dia macam tak efektif lah macam tu. Okay, is the organisation positioned well among competitors? Has the firm market share been increased? Ini antara benda yang kita kena sentiasa pantau lah, market share kita. Kalau market share kita semakin menurun, itu apa tandanya? So something wrong, betul. Right, so kena sentiasa keep on asking during marketing analysis. Alright, seterusnya product quality and customer service good. Nak tahu quality ataupun customer service punya performance ni biasanya based on biasanya customer kalau tak puas hati dia buat apa? Class.
Customer tak puas hati dia buat apa? Komplain. Sekarang ni senang sangat nak komplain, betul? Viral. Itu yang saya nak dengar. Kak Marina, sekarang ni kalau zaman dulu-dulu tak ada terms viral tu. Tapi sekarang ni kalau tak puas hati sikit, habislah kena viral. Tidak silap, saya pun nanti kena viral. You all viral kan, tak puas hati dengan saya ke? Kelas. Right. Okay, so sekarang ni memang senang lah nak tahu respon daripada our customer kan. Sekarang ni customer memang senang nak share dekat media sosial. So kita kena pantau lah semua tu. Alright, so does the firm have any promotion, advertising and publicity strategy? Nak tahu efektif ataupun tidak. So kena refer pada total sales lah. Tengok total sales. Kalau sale, bila kita buat promotion, after that kita dapati sales kita meningkat dengan baik, itu maknanya efektif lah. Tetapi kalau kita habiskan investment banyak-banyak buat promotion, buat advertising, tapi sale tak ada peningkatan pun, itu something wrong. Tak efektif maknanya. Alright? Okay, so seterusnya ni bacalah. Baca pun boleh faham. So hari ni kita tengok pula the next function which is finance or accounting function. Finance ni memang sangat penting lah. Fungsi dia sangat penting. Tak ada organisasi yang tak ada department finance ataupun accounting. Alright, semua organisasi mesti ada accountant yang bertanggungjawab untuk membuat analisis tentang finance ni, keuangan sesebuah organisasi. Alright, so basically function of finance or accounting ni ada 3. Dia melibatkan 3 keputusan dekat sini. Yang pertamanya decision about investment. Yang keduanya the financing decision. Dan yang ketiganya dividend decision. So basically ini fungsi utamalah dalam finance. Alright, so investment ni faham tak investment? Apa beza investment dengan financing, kelas? Sama ke tak sama? Anyone? Ada beza tak? Investment dengan financing. Kelas? Anyone? Tak sama. Apa beza dia? Hillary? Hillary? Ya. Ya. Investment ni investment dengan financing nampak macam sama macam kita simpan, tetapi investment ni dia berbeza. Investment ni kita simpan tapi menambah dia punya wang, manakala finance ni kita simpan untuk tetapi kekal pada yang samalah. Oh, gitu ke? Dia apa? Dia punya pulangan dia, dividen dia macam tu. Investment ni adalah gitu. lain? Lain ada nak share? Petra? Pavitra? Are you there? Pavitra? Di mana ni Pavitra? Sweet Ye? Ni nama-nama. Yes, Doctor. Sip lah, Sweet. Investment tu macam kita letak resources kita untuk bahagi kepada projek, untuk produk, untuk apa-apa. Then financing more to kita raise capital untuk company. Raise capital. Okay. Dekat-dekat dah. Boleh lah. Boleh lah diterima. Alright.
So financing ni biasanya usaha kita untuk tambah capital lah, betul? Dia capital ni kita boleh dapat mungkin through borrowing, betul? Kita buat pinjaman dengan institusi keuangan, betul tak? Itu maksud you kan, Sui? Betul, Doktor. Financing ni lebih kepada macam mana kita nak tambahkan modal kita, melalui macam mana kita nak dapat, mungkin melalui biasanya melibatkan institusi kewangan lah, dia sebut pasal financing. Right, investment ni pula dia lebih kepada decision berkenaan dengan berapa banyak kita nak invest untuk produk, contoh macam tu, produk, stock, equity, dia lebih kepada tu. Kita invest and then kita boleh generate benefit. Biasanya investment ni kita dapat melalui siapa? Shareholders. Betul tak? Right, so investment ni biasanya melibatkan shareholders, financing pula biasanya melibatkan institusi keuangan. Alright, boleh faham Right, and then decision tentang dividend. So bila ada shareholders yang invest capital dan sebagainya, mesti ada decision pula tentang berapa banyak return on their investment tu lah, yang mana dalam bentuk dividend ni. Dividend ni biasanya return untuk investment. Okay? So ini fungsi utama bahagian kewangan lah. Sangat penting kalau kita buat keputusan yang tak efektif, ia akan memberi kesan lah kepada organisasi. Kalau dividen tu sikit sangat, nanti semua orang dah tak nak invest lagi dah. Shareholders semua lari nanti. Okay, itu yang terjadi pada tabung haji ya. Kalau dulu sebelum ni tabung haji dia punya pulangan dividen dia agak tinggi, dia lebih kurang sama macam ASB. Betul tak? Anyone yang pernah invest dalam ASB tak? ASB pula, tabung haji. Alright. Tapi sekarang disebabkan ada mismanagement dalam zaman 2-3 tahun sebelum ni lah, ada mismanagement, so orang tak berupaya untuk generate pulangan yang tinggi, so kadar dividen dia agak rendah, so ramai dah yang lari daripada invest dekat tabung haji, pergi invest dekat tempat lain pula, ASB dan sebagainya. Right, so keputusan tentang dividen ni nampak kecil tapi sebenarnya impact dia sangat besar. Right. Okay, so investment, ini dia kata investment decision is the allocation and reallocation of capital and resources. Saya tak nampak. To project, product, asset and division of an organisation. Dan macam yang saya katalah, ia melibatkan shareholders kat sini. Right, financial decision pula determine the best capital structure for the firms and include examining various methods by which the firm can raise capital. Biasanya melibatkan institusi kewangan, biasanya bank lah, biasanya bank, right? So dividend decision pula concern issues such as the percentage of earning paid to stockholders, shareholders ataupun stockholders, the stability of dividend paid over time and the repurchase of issuance of stock. Okay, determine the amount of fund that are retained in a firm compared to the amount paid out to stockholders. So ini some of the key financial ratio yang you perlu tahu to analyse your financial condition lah. Kalau nak tahu kedudukan keuangan you bagus ataupun tidak, good or bad of your financial condition or situation, ini antara ratio yang biasanya dibuat lah. You kena kira, you kena analyse ratio ni, perform ratio ni, so that baru you tahu kedudukan keuangan you. Contohnya, saya rasa you all semua dah biasa dah dengan all this ratio, especially yang ambil financial management. Alright, yang dah ambil financial management ni, benda ni kacang je lah bagi you all, betul? So kalau kena tengok in terms of liquidity ratio, liquidity ni untuk apa kita kena tahu liquidity?
Kelas. Siapa yang dah ambil finance management, financial management? Hillary pernah ambil, Hillary? Tak pernah. Tak pernah. Ah, Hillary MOT ya. MOT. Oh, siapa POM kat sini? POM dah ambil financial management kan? Anyone? Zulaikha? Zulaikha? Ya, betul. Pernah ambil financial? Ada ambil. Ada. Okay, liquidity ratio ni basically untuk apa kita perform liquidity ratio? Nak tahu apa? Kita nak tahu kita punya untung. Dia akan nak tahu untung. Liquidity. Current asset. Dia tulis kat sini kita nak tengok short term obligation. Obligation tu apa kat sini? Tahsin kata sanggup membayar hutang jangka pendeknya ataupun tidak. Betul? Alright. So biasanya liquidity ratios ni kita perform untuk tengok kemampuan sesebuah syarikat itu dia ability to pay their debts lah biasanya hutang. Dia melibatkan kemampuan untuk bayar hutang. Alright. Untuk bayar hutang biasanya jangka pendek lah nisbah kecairan. Kecairan ni jangka pendek lah. Sejauh mana dia boleh tukar aset yang dia ada untuk jadi cash, untuk jadi duit lah, untuk jadi duit. Tu maksud dia nisbah ratio kecairan kat sini, liquidity. Right? So biasanya untuk dapat liquidity ratio ni kita ada dua kaedah, which is kita boleh kira current ratio ataupun quick ratio. Kalau current ratio ni melibatkan aset semasa, current asset. So current asset kita bahagi dengan current liability, so kita akan dapatlah nisbah dia berapa. Right? So daripada situ kita akan dapatlah kalau tinggi tu maknanya apa? Kalau tinggi maksud dia apa? Kelas. Maknanya dia boleh meet its short term obligation. Dia mampulah untuk bayar dia punya hutang jangka pendek dia. Alright? So kaedah kedua ni current asset minus inventory. Ini aset bersih lah, tolak inventory bahagi dengan current liabilities. Right? So kita bukan belajar financial management, ini bukan kelas pengurusan keuangan. Okay, so saya tak nak sentuh secara detail. Sebagai mukadimahnya macam itulah. So you all kena faham lah. So untuk tahu sejauh mana in terms of financial ni, your organisation have strength or weaknesses in terms of financial, you kena perform all this ratio ni lah. Alright? Ini contoh-contoh yang dia bagi ni. Selain daripada liquidity ratio, dia ada leverage ratio. Boleh baca sendiri dalam table ni ada mention juga setiap ratio ni apa tujuan dia kat sini. Dia measure apa. Right? Okay, dalam table ni ada dan kalau nak detail lagi boleh tengok our textbook juga. Boleh tengok bahagian financial punya analysis. Okay? Boleh tak kelas? You kena ingat nanti dalam assignment nanti you kena buat ni benda ni. Financial analysis ni. You kena kira dia punya ratio-ratio ni daripada financial report yang you dapat. Daripada company tu dia ada annual report. So ambil bahagian keuangan. So dia ada data tentang dia punya inventory, dia punya total asset, apa semua kat situ. Gunakan data yang ada dalam annual report tu untuk buat financial analysis ni. So daripada situ you boleh identify your strength and weaknesses regarding financial. Okay, faham
Ini seterusnya ni, boleh baca sendiri juga. Okay. So ini some of the checklist. Soalan-soalan ataupun checklist yang you boleh guna untuk tengok function of finance ataupun accounting ni. Right? How has each ratio changed over time? How does each ratio compare to industry norms? So nak tengok performance, biasanya memang kena buat comparison lah. Jangan shock-shock sendiri kan. So kita kena buat comparison, either kita compare dengan industri punya norms, kebiasaan dalam industri, ataupun kita compare dengan our close competitor lah, competitor yang paling dekat. Right? Okay, so ini checklist untuk finance ataupun accounting ni. Where is the firm financially strong and weak as indicated by financial ratio. Bila you dah perform financial ratio tu, you boleh tengok satu-satu. In terms of keupayaan untuk bayar hutang, syarikat you weak or strong. Kalau tinggi you punya ratio tu, maknanya you are strong lah. You are able to pay all debts, contohnya. Okay. Can the firm raise needed short-term capital? Can the firm raise needed long-term capital through debt or equity punya ratio? Debt to equity, dia ada ratio debt to equity kan? So you tengok daripada situ. Does the firm have sufficient working capital? Capital budgeting procedure effective? Right? So all this checklist to know whether you have strength ataupun weaknesses dalam part-part tertentu dalam keuangan lah. So setiap kemampuan keuangan you tu, you boleh check melalui ratio tadi, performing order ratio. Okay. Dan seterusnya ni, boleh baca sendiri juga. Okay. Saya go through cepat sikit lah sebab nak habiskan chapter tu. Alright, seterusnya fungsi operasi. The next function is production ataupun operation. Okay. Ini pun you all semua dah belajar dalam production and operation management subject. Okay. So semua dah faham dah apa itu production, apa itu operation. Betul tak? What is operation, class? How we define operation? Anyone? Sorry. Anyone? Boleh tak define operation? Apa itu operation? Zulaika? Proses daripada input ke output. Dan terang ada kat sini kan. So bila sebut operation je, semua kena terfikir, semua kena bayangkan ia adalah satu proses. Operation is a process how we convert input to output. Betul tak? How we convert ataupun how we transform. Kita tukarkan daripada input ataupun raw material kepada produk ataupun goods ataupun services lah. Depends. Okay, very simple kan? Okay, so transformation process itulah adalah operation. Kita merujuk kepada transformation process tadi. Right? So production or operation management biasanya deal with input, transformation and output that vary across industry and market. Right? Kalau semua ni dah expert dah pasal production ni. Alright, so basic function ataupun decision yang kita perlu buat dalam production or operation department ni biasanya dia melibatkan decision tentang proses. You all ada belajar juga kan dalam POM tentang proses selection, betul tak? One of the topic. Ingat lagi tak? Kasim. Hello Kasim. Tak ingat lah. Sweet Yi? Yes, Doktor. Saya ingat yang Tak ingat juga. inventory management sahaja.
je. Inventory management je. Alright. Ingat. Macam mana ni you all ni? Macam nak pergi minta kerja ni? Alright. So, you kena ingat lah macam mana you buat decision tentang proses. So, proses ni include choice of technology, facility layout, flow of analysis, facility location, line balancing, process control, transportation dan sebagainya lah. Dan you all kena buat keputusan juga tentang distance. So, kita nak apa ni? Nak procure, kita nak dapatkan material tu dari mana, jarak dia macam mana, alright. So semua tu decision tentang proses lah, alright. Kalau you masih ingat juga, you ada buat calculation juga untuk process selection. Calculation yang you buat tu biasanya melibatkan break even analysis. Ingat kan? Apa formula break-even analysis? Kasim, you kata you ingat? Break-even value sama dengan apa? Baru nak Google Mereka gelap Break-even volume sama dengan apa formula dia? Apa masih ingat? Semua tak ingat? Nak kena dah you all ni. Penat lecturer you all ajar. Baik bukan saya. Total cost is equal to total revenue. Ya ke? Yelah itu masuk break. Itu masuk break even pulang modal kan. Tapi ada cara dia untuk cari break even volume. Volume ni maknanya berapa kuantiti yang kita perlu produce. Berapa kuantiti yang kita perlu produce so that we can break even lah. Tak ingat dah? Kena buka balik nota tu. Kena buka balik nota tu. So di sini penting kalau ada satu proses break even ni kita boleh guna dia untuk buat keputusan kalau ada satu saja proses yang kita boleh guna. So kita cuma cari berapa volume yang kita boleh ataupun yang kita perlu produce supaya kita break even, supaya pulang modal. Okay, kalau kita produce kurang daripada volume tu maknanya kita tak akan dapat keuntungan, kita akan rugi. Kalau kita produce sama dengan volume yang kita dapat daripada pengiraan tu, maknanya kita boleh break even. Kalau kita produce lebih daripada volume tu, kita akan dapat untung. Ingat lagi tak? Fixed cost bahagi dengan selling price ataupun price tolak variable cost. Fixed cost bahagi dengan P tolak variable cost per unit. Variable cost per unit. So nanti volume ataupun nilai V yang kita dapat tu menentukan berapa banyak kita nak produce lah. Itu pun contoh kalau ada satu proses. Satu proses kita kena buat decision berapa produce. Kalau ada dua proses pun ada cara juga. Kita kena buat comparison antara proses A dengan proses B. So kalau kita nak produce certain amount, contohnya 10,000 unit kita nak produce. Proses mana yang lebih menjimatkan? Proses A ke proses B? You kena ingat balik tu. Semua tu dalam POM. Dah belajar kan? Right? So yang kedua decision tentang capacity. Ini pun you all belajar juga dalam POM kan? Semua ni ada dalam POM. Decision include forecasting, facility planning, aggregate planning. Aggregate planning pun dah belajar. Scheduling pun dah belajar. Scheduling ni biasanya dalam MRP. Betul tak? Material Requirement Planning kan? Plus
Ingat-ingat lupa. Ni jangan ingat-ingat lupa dah. Alright, so scheduling ni boleh tengok dalam MRP dan boleh tengok juga dalam aggregate planning. Aggregate planning, apa ni? Dalam aggregate planning tu juga nanti ada belajar pasal jadual tableau apa semua tu kan. Semua tu pasal scheduling. Right? Kena ingat balik lah. Alright, inventory management. The decision involve managing the level of raw material, work in process and finished good. Alright. So bila sebut inventory memang melibatkan 3 benda ni lah. Inventory consists of yang pertama raw material, yang kedua work in process dan yang ketiganya finished good. Sebut pasal inventory melibatkan 3 benda ni, especially considering what to order, when to order and how much to order. Ini sangat penting. Inventory management ni supaya kita boleh manage our inventory effectively. Kalau terlebih order banyak sangat, quantity yang kita order tu terlebih banyak sangat, nanti dia akan pile dalam kita punya warehouse. Betul tak? Dalam warehouse tu nanti penuh dengan inventory, penuh dengan stock. Alright, so bila jadi macam tu kita terpaksa tanggung kos menyimpan inventory. Kos menyimpan inventory dan ada banyak risiko lain lah. Kehilangan inventory, kerosakan inventory dan sebagainya. Alright. So bila nak order tu pun penting juga when to order kan. Penting juga kalau kita lambat order nanti kita akan berlaku shortage, tak boleh nak run production. Interior tak cukup kan. Nak buat production tak boleh. So semua ni kena manage wisely. Right? Boleh? Kelas? Dalam inventory management dah belajar ni. Ada beberapa teknik yang boleh guna, termasuklah basic EOQ. Ingat lagi tak? EOQ apa dia? Kelas? EOQ, POQ lagi? EOQ untuk apa? POQ untuk apa? EOQ sesuai untuk company yang macam mana? POQ pula sesuai untuk company yang macam mana? Anyone boleh jawab? Kalau Ya, PO tu company guna untuk mereka purchase order tapi nak minimize their inventory cost. POQ? Kalau POQ kalau company nak purchase based on untuk maximize quantity dia. Kurang tepat, April. Thank you. Siapa boleh bantu April? Kasin? Kasin? Baru nak Google lah. Yalah. Zulaikha, betul lah. EOQ order quantity, economic order quantity, POQ production order quantity. EOQ ni normally boleh digunakan untuk company yang totally outsource. Faham tak outsource? Apa maksud outsource? Apa maksud outsource? Beli dari luar, betul? Beli parts ataupun material yang nak digunakan dalam production tu, dia punya resources dia tu, material yang digunakan tu, dia totally outsource daripada company luar, daripada syarikat luar. Kalau dia totally outsource, dia boleh guna basic EOQ model. Basic EOQ model, alright, untuk cari Q optimum. Betul tak? Kita guna EOQ model ni untuk cari Q optimum dia kan? Betul tak? Apa maksud Q optimum? Kuantiti yang
Bila kita order, maksud dia kita menggunakan kos yang paling minimum. Betul tak? Kalau kita order pada kuantiti tersebut, kos kita adalah pada tahap minimum. Itu maksud dia Q optimum, kuantiti optimum. Right? So basic OQ ni kalau kita beli daripada luar lah, maknanya kita tak produce sendiri. Tapi kalau kita ada produce sendiri, contohnya kalau kita adalah kilang kopi kan, yang buat kopi, senang lah, saya suka bagi contoh kopi, senang, right? So resource dia adalah biji kopi, dan kita ada ladang sendiri. Kita ada ladang kopi sendiri, which is kita juga adalah pengeluar raw material yang akan digunakan untuk produce kopi tadi. Kalau kita dalam keadaan macam tu, our company also produce the raw material. Model yang tepat untuk digunakan adalah POQ, Production Quantity Model. Faham kelas? Belajar kan dalam kelas, POM. Alright, so saya tak nak ajar detail juga macam mana formula apa semua tu, saya tanya nanti tak ingat jugalah tu. So basically dalam inventory management ni kita kena tahu model apa yang kita nak guna untuk manage kita punya inventory, tengok company kita tu company yang macam mana. Yang paling penting kita boleh generate info apa yang perlu order, material apa yang perlu order, bila nak order dan berapa banyak nak order. Quantity lah, how much tu refer to quantity, and then macam mana kita nak handle materials tadi. Material handling ni pun sangat penting supaya tak melibatkan kos yang tinggi lah. Right? Seterusnya adalah tentang workforce management, workforce ataupun human resource lah. Yang ni lebih kepada macam mana kita nak bagi training, education pada kita punya pekerja supaya dia orang ada skill, skill yang diperlukan untuk buat operation tadilah. To handle machine dan sebagainya. Semua tu memerlukan skill kan. So macam mana kita manage kita punya workforce. Involve managing the skill, unskilled, kerja-kerja kerani, clerical and manager employee by caring for job design, work measurement, job enrichment, work standard and motivation technique. Alright. And then the last one is about quality. Dalam production operation management ni, elemen of quality ni pun sangat penting juga. Kita nak hasilkan produk yang akan dijual kepada customer. Right? So customer memang sangat particular about quality. So kita kena jaga in terms of quality. So sebab tu biasanya dalam operation ni ada lagi sub-unit, iaitu unit quality assurance dan sebagainya. Alright? This division are aimed at assuring that high quality goods and service are produced by caring for quality control, sampling, testing, quality assurance and cost control. Okay, yang ni pula table 6.9 ni show us about the implication of various strategy on production and operation function lah. Alright. So kalau kita decide untuk jadi low cost provider, ini antara strategi-strategi yang biasa digunakan dalam production and operation. If we decide to be low cost provider, implication dia adalah inilah create high barriers to entry. Kalau kita able untuk jadi low cost provider, kita the leader, so kita boleh build satu barriers lah, satu barriers untuk halangan. Barriers ni halangan untuk company-company yang baru untuk bersaing dengan kita dalam industri tu. Jadi susahlah new entrants ni nak masuk dalam kita punya industri. Right? Nak bersaing dengan kita. Okay. Create larger market, require longer production runs and fewer product change. Itu impact dia. Then if we decide to be a high quality provider, in terms of low cost, ada juga yang decide untuk jual mahal sikit tak apa, as long as produk yang kita offer tu adalah produk yang berkualiti tinggi. So impact dia apa? Impact dia require more quality assurance effort. So kita kena more focus on the quality assurance lah. Kalau nak hasilkan produk yang berkualiti tinggi, kena
sangat fokus tentang quality assurance punya effort. Require more expensive equipments. Biasanya nak hasilkan produk berkualiti ni bukan setakat equipment saja perlu expensive, biasanya material pun biasanya expensive. Betul tak kelas? Material yang kita guna tu pun biasanya kena guna material yang berkualiti dan mahal lah biasanya. Okay, baru boleh hasilkan produk yang berkualiti kan. Require highly skilled workers and higher wages. So biasanya bila kita nak hasilkan produk kualiti ni perlukan ketelitian dan perlukan skill yang agak tinggi. Okay. Provide great customer service. Kalau kita decide untuk implement ataupun adopt ataupun provide customer service yang tip-top kepada customer, so impact dia require more service people, service parts and equipment, require rapid response to customer needs or change in customer taste, and require a higher inventory investment. Kenapa perlukan inventory yang tinggi? Kenapa? Janice Chu? Yes, Doktor. Ya, kalau you nak jadi great customer service provider, kenapa perlu high inventory? Apa dia punya connection dia? Apa hubungan dia? Sebab kalau saya ada high inventory, maksudnya barang saya sentiasa ada demand. So saya ada supply itu untuk bagi kepada customer saya. Tu sebagai assurance lah kan. Inventory ni sebagai kita punya assurance kan. Tiba-tiba kalau ada increase in demand, betul tak? Kalau ada sudden increase in demand, kita tak tahu kan. Tiba-tiba je customer mungkin ada perayaan ke apa ke, tiba-tiba je permintaan customer meningkat. Kalau kita ada inventory, so kita boleh supply kepada customer kita tepat pada masa lah. So customer tak perlu tunggu. Sebab kita kena tahu salah satu benda yang customer sangat tidak suka adalah perlu tunggu. Betul tak? We as a customer, bila kita nak produk tu, kita tak nak tunggu. Sehari pun rasa lama kan. Penantian ni satu penyiksaan. Betul tak? Alright, kalau perlu tunggu, biasanya orang tak akan tunggu dan orang akan cari provider yang lain lah. Betul tak? Okay, be the first to introduce. Kalau nak jadi yang pertama ataupun ini kita panggil sebagai pioneer lah. Be the first to introduce new product. Pioneer dalam industri ataupun kita panggil apa? First mover. Be the first to introduce new product ni kita panggil juga sebagai first mover. Yang mula-mula develop ataupun buat inovasi produk tertentu. Okay. So apa implication dia adalah has higher research and development cost. Kita kena invest banyak sikit lah. Kena invest banyak sikit dalam kerja-kerja R&D, research and development, so that kita boleh create new innovation ataupun invention. Okay. Has high retraining and tooling cost. Ini pun sangat penting lah. Retraining ni maknanya nak hasilkan new product yang belum ada lagi, perlukan special skill kan. Special skill, so kita kena ada special training jugalah biasanya. Alright, dan tooling ni maknanya peralatan. Peralatan pun sometimes tak boleh nak guna peralatan yang sedia ada. Kena ada special tools, special machines, special equipments, right? So perlu cost yang tinggi juga. Okay. Right. Become highly automated. Okay. Kalau kita decide untuk nak implement automation dalam kita punya organisasi. Alright. So requires high capital investment, reduce flexibility, may affect labor relation. May make maintenance more crucial. Kalau automated ni semua maknanya menggunakan robot, mesin dan sebagainya. Alright, so perlu jagalah, so kena buat maintenance ni kena fokus lebih lagi. Kalau kita tak maintain kita punya mesin, kita punya robot dan sebagainya, akan berlaku banyak perosakan nanti dan menyebabkan kos yang lebih tinggi. Right? And then if we decide to minimize layoff, nak kurangkan layoff ni apa?
of ni apa? Orang pemberhentian kerja kan? Pemberhentian kerja. Alright, so nak kurangkan kalau kita buat strategi untuk kurangkan berhenti kerja ni, apa yang kita perlu buat adalah serve the security needs of employee and may develop employee loyalty. Kena tengok balik kita punya reward system dan sebagainya lah. Alright, help to attract and retain highly skilled employee. Okay. So ini adalah checklist yang kita boleh keep on asking, right, to know whether our production or operation have strength or weaknesses. Boleh baca sendirilah. Boleh tak kelas? Boleh kan? So ini some of the the function yang seterusnya adalah R&D, right? The next function dalam organisasi yang kita perlu lihat juga adalah kita punya R&D. Okay, sama ada we are strong ataupun we are weak in R&D. Okay, so R&D ni biasanya sangat berguna kalau kita kalau kita nak jadi first mover lah. Kalau kita nak jadi first mover, R&D ni sangat penting. First mover maknanya yang pertama sekali introduce new product to the market, right? So biasanya R&D ni nak menjawab decide on 4W and 1H. Apa itu 4W and 1H? Plus? What, why? What, Who? why, where, when, how, who. Who, right? Dia kadang-kadang ada 5 W juga kan? What, why, when, who, where, di mana? Kadang-kadang boleh jadi 5 juga. Okay? Dan satu H tu adalah how, macam mana nak buat. Okay? So biasanya R&D ni kita boleh buat dalam 2 bentuk, 2 basic form, sama ada kita nak buat internally or externally. Alright, so decision about internally or externally ni biasanya depends on our capital lah, kekuatan kewangan kita. If we have a strong financial, kita ada kewangan ataupun capital yang besar, so kita boleh decide untuk buat internal R&D. Kalau tak mampu, bukan setakat kewangan, malah kita punya kekuatan in terms of employee jugalah, kita punya pekerja kita. Pekerja kita ada expertise tak untuk buat R&D. Kalau tak ada expertise, tak ada kepakaran, biasanya kita akan decide untuk outsource jugalah externally. Sebab dah ada banyak pusat R&D yang stand orang kata by their own kan, dia bukan relate kat mana-mana, dia memang menyediakan perkhidmatan untuk buat R&D, R&D center. Okay, so kita just bayar je lah R&D center yang private ni untuk tolong buat innovation project dekat kita. Alright, so these are some of the example, right? Top 10 Google R&D project. Siapa tak tahu Google hari ni, without Google macam tak boleh nak hidup je kan? Betul tak? Especially student lah. Betul? Nak buat assignment, nak cari tempat makan pun Google. Betul? Alright, so main resource. So macam tak boleh hidup je kalau tak dapat access Google. Okay, so Google ni salah satu company yang sangat berpengaruh nowadays, right? So selain daripada information punya business, ada projek-projek lain juga yang Google setengah working on sekarang ni. Okay, some of the Android home ni rasanya dah ada dah sekarang ni, Android ataupun smart home. Smart home ni rasanya sekarang dah ada dah. Bila sebut smart home ni macam kita boleh
control apa yang ada dalam rumah kita walaupun kita tak ada di rumah. Kan? Dah ada kan? Ada ke tak lagi? Ada dah kan? So macam baru ni saya lari sikit lah. Ini smart car. Smart car. Yang saya cakap ni smart home kan. Contoh lain yang baru ni saya tengok smart car. Siapa ada kereta Honda yang baru? Honda City hatchback kot yang baru tu. Saya tengok Honda City hatchback yang baru tu, kita dah boleh start kita punya kereta, boleh start aircon walaupun dari jauh, kita tak sampai lagi dekat kereta, mungkin duduk dekat dalam office lagi, dalam kita decide dalam 10 minit lagi kita nak balik, kita dah boleh start dah kereta kita tu, dah boleh hidupkan aircon siap-siap. Nanti bila kita turun masuk dalam kereta dah tak panas lah, aircon kita dah sejuk. Itu contoh smart car lah, advance kan, right? Android Home ni guna konsep yang sama lah, maknanya kita boleh control whatever yang ada dalam rumah kita lah, aircon, peti sejuk, TV, semua tu, right? Kemudian yang ni yang ni cancer treatment. Cancer treatment seperti yang kita tahu, kanser adalah satu penyakit yang masih lagi tak ada ubat. Betul tak? Kanser adalah penyakit yang belum jumpa lagi ubat dia. Yang rawatan-rawatan yang diberi di hospital sekarang ni bukannya merawat sebenarnya. Walaupun dia kata kat sini selalunya kita dekat hospital sebenarnya orang dah sebut cancer treatment kan. Dia bukan merawat sebenarnya. Dia cuma kontrol saja. Betul tak? Dia cuma kontrol saja sel kanser tu supaya dia tak begitu apa orang kata aktif lah, tak begitu aktif. Dia cuba bagi slow down sel kanser tu, dia bagi dia tidur sekejap, macam tu. Dia bukan merawat secara kekal. Dia yang kata sembuh tu sebenarnya kemungkinan dia boleh jadi balik selepas tu. Alright? So they still working on it, macam mana nak treat kanser dengan lebih berkesan lah, berkesan dan terus boleh sembuhkan terus. Okay. Ini driverless car dah ada kan? Driverless car pun dah ada, tapi saya rasa tak dikomersialkan sebab during testing tu ada beberapa apa orang kata insiden lah yang mana tak begitu efisien sebenarnya driverless car ni. Ada accident juga walaupun semua pakai detection semua kan, tapi still berlaku juga kemalangan. Jadi belum ada apa orang kata jaminan untuk dipasarkan lah. Ada banyak bahaya dia. Okay. Right. So yang seterusnya ni apa? Ini tak ada lagi lah, saya rasa. Tak tahu lah boleh jadi ke tak. Apa ni? Agak-agak apa benda? Apa yang last ni? Class. Lift. Lift ke mana? Train kot. Train ke mana ni? Alright. So ini adalah space elevator. Konon-konon lah macam gini. Tak tahulah sebab belum berjaya dihasilkan lagi. Tak tahulah tu bila akan dihasilkan. I'm not sure whether Google still working on it ataupun diorang dah stop ke apa, tak sure. Right. Okay. Space elevator konon-kononnya nanti nak jadikan instead of kita melancong di bumi, kita boleh melancong juga ke angkasa.
Alright. Interesting. Roket ke bulan. Kalau dulu nak naik ke angkasa kena ada naik roket kan. Sekarang lepas ni dah ada elevator. Bolehlah lagi senang nak melancong ke angkasa. Okay. Itu contoh R&D project. Buat oleh Google. Okay. So ini some of the checklist regarding R&D develop, research and development, R&D. Nak tahu whether our R&D strong or weak. So ini soalan-soalan yang kita perlu jawab lah. Does the firm have R&D facilities? Are they adequate? Cukup ke tak cukup? If outside R&D firms are used, are they cost effective? Kalau kita guna external punya R&D, kita kena check cost dia macam mana. Lebih murah ataupun lebih mahal. Dia macam make or buy decision lah. Make or buy decision. Kalau kita produce sendiri lebih murah berbanding dengan beli daripada luar, kenapa kita tak produce sendiri kan? Okay. Kalau kita produce sendiri, cost dia lagi tinggi berbanding dengan kita beli, better kita beli. Itu je lah. Right? Are the organisation R&D personnel well qualified? R&D resources allocated effectively? Dan bla bla bla. Boleh baca sendiri. Okay. Seterusnya adalah Management of Information System. MIS ni pun sangat penting dalam organisasi. Kita mesti ada bahagian ataupun department yang bertanggungjawab untuk manage kita punya information. Especially nowadays lah. Nowadays ni without information system macam tak boleh nak beroperasi sangat kan. Sekarang ni banyak tugas-tugas yang memerlukan information system ni. Sebab sekarang ni semua online kan. Report pun semua online, meeting pun online, nak dapatkan data, nak dapatkan maklumat semuanya secara online. So mesti ada management system yang baik lah. Alright. An effective information system does collect, code, store, synthesize and present information in such a manner that it answer important operating and strategic question. Right. So kalau kita ada management system yang baik, bila kita nak tahu sesuatu maklumat tu kita boleh dapat dengan cepat dan tepat. Jawapan yang kita dapat tu tepat dan cepat lah. Itu yang penting. Sebab sometimes kita perlukan maklumat secara cepat lah. Kita nak buat keputusan, perlukan information dengan cepat. Okay. So ini checklist untuk MIS. Do all managers in firm use the information system to make decision? Is there a chief information officer or director of information system position in the firms? Right? Data in the information system updated regularly. Okay. Do managers from all function area of the firm contribute input to the information system? Are they effectively password for entry into firm's information system? Kena ada password lah biasanya information system ni, kena ada security. Password ni merujuk kepada security system juga. Maklumat yang ada dalam organisasi kita mesti dijaga dengan baik. Kalau maklumat tu dapat dekat luar, dapat dekat pesaing especially, habislah strategi kita nanti dah obsolete. Tengok sebelum kita implement lagi, tengok kompetitor kita dah implement dulu. Right, so security system sangat penting lah untuk jaga kita punya information. Okay. Seterusnya ni boleh baca sendiri. Okay, alright. So selain daripada fungsi-fungsi, sebenarnya dah habis dah fungsi-fungsi yang dalam organisasi tu. Selain daripada fungsi-fungsi dalam organisasi tu, untuk internet analysis ni juga adalah penting untuk kita buat value chain analysis ni. Value chain analysis. Bila sebut value chain ataupun dipanggil juga sebagai supply chain, alright? So dia refer kepada proses whereby firm determine cost associated with organizational activities from purchasing raw material to manufacturing product and then to market those product kepada customer lah. Kalau kita tengok gambar kat sini, inilah value chain ataupun selalu juga disebut sebagai supply chain. Alright, supply chain ni macam conventional sikit. Value chain ni lebih up to date sebab kalau supply chain tu dia lebih kepada fokus kepada physical product, macam kita nak deliver product kepada customer. Sebenarnya bukan produk saja yang kita deliver,
tapi sebenarnya produk plus value, produk yang ada value. Customer tak nak produk yang tak ada value, betul tak? Value maknanya yang worth money. Customer kita bayar sejumlah wang, so dia nak produk yang setimpal dengan duit yang dia keluarkan. Setimpal ataupun tidak tu, worth or not is depend on the value sebenarnya. Betul tak kelas? Okay, right. So gambar ni menunjukkan value chain. Biasanya dia melibatkan inbound logistik. Inbound logistik ni adalah proses di mana kita nak bawa bring all the materials into the operations ataupun manufacturing. Okay, so operations terlibat, and then lepas kita dah hasilkan produk, dia melibatkan outbound logistik pula. Outbound logistik untuk bring finished product to the inilah semua distributor dan sebagainya. Okay, marketing and sale. Ini melibatkan distribution punya effort. Right, marketing and sales. And then melibatkan juga service. Service ni yang deal dengan customer lah. Dengan customer. How we serve our customer. Right, and then value chain juga melibatkan support activities such as firm infrastructure, human resource management, procurement dan juga technology development. So all this will lead us to gain profit or loss lah. Profit or loss. Bukan profit saja. Sometimes kadang-kadang kalau ada mismanagement dekat sini, kita akan generate loss lah. Right, so value chain analysis aims to identify whether low cost advantage or disadvantage exists anywhere along the value chain from raw material to customer service activities. So kita kena check every activities ni, setiap activities ni, inbound, operation, outbound, marketing, service, structure, semua activities ni sama ada dia bagi benefit kepada kita in terms of cost lah biasanya. Dia contribute low cost ataupun high cost. Kalau yang high cost tu kita kena do something so that kita boleh reduce cost. Okay, so kalau kita boleh reduce cost di sepanjang value chain ni, at the end kita boleh offer harga yang murah kepada customer. Which is itu yang customer kita nak kan. Dia nak harga yang murah. Tapi quality mesti nak tinggi. Itu customer punya demand lah. Okay. Right, so biasanya bila kita cakap value chain ni juga kita perlukan tools, yang untuk tahu kita punya performance lah. Biasanya tools yang biasa digunakan adalah benchmarking. Benchmarking adalah analytical tool used to determine whether a firm value chain activity are competitive compared to rivals and thus conducive to winning in the marketplace. Nak tahu kita punya value chain activity ni bagus ke tak bagus ke, kita kena buat comparison dengan biasanya compare dengan close competitor lah, competitor yang paling hampir. Okay, so comparison yang kita buat itulah kita panggil sebagai benchmarking. Okay. Benchmarking entails measuring cost of value chain activity across an industry to determine best practices. Okay, so kalau ada competitor kita nampak dia punya value chain dia lebih bagus, so kita kena check lah dia bagus part mana, apa yang lebih baik. So kita jadikan dia sebagai best practice lah, sebagai contoh. Best practice ni adalah contoh amalan terbaik. So kita boleh jadikan reference lah kat situ. Right. So adalah penting dekat sini dalam value chain analysis ni untuk kita transform, kita ubah instead of value chain activities ni kepada sustain competitive advantage. Right. So proses transforming ni macam ni lah. Transforming value chain activity into sustain competitive advantage. Dia start dengan value chain activities are identified and assessed. Right. Core competencies arise in some areas. Core competencies ni ingat lagi tak? Maksud dia any yang kita buat yang ada keunikan. Core competencies yang ada keunikan yang mana orang tak boleh nak simply imitate dan cannot simply be replaced.
Some core competencies evolve into distinctive competencies. Some distinctive competencies yet sustain competitive advantage. So kalau dah ada distinctive competencies ni, dia boleh develop competitive advantage lah normally. Okay. Right. Seterusnya bila you dah boleh identify strength and weaknesses dalam setiap fungsi yang ada dalam organisasi, kita dah go through each function, so kita boleh identify dah, kita dah analyse, so kita kena dah identify strength and weaknesses dalam setiap fungsi tadi. So kita boleh develop seterusnya, we have to develop what we call as internal factor evaluation metric, IFE, internal factor evaluation metric. Okay, so IFE metric ni penting lah untuk tahu whether kita punya strength dengan weaknesses tu yang mana lebih dominant. Nak tengok strength dengan weaknesses yang mana lebih dominant. So that kita boleh claim kata sama ada we are strong internally or we are weak internally. Okay, so untuk buat rumusan tu, conclusion tu, kita kena perform dulu IFE metric. Okay, so step dia, dia list down kat sini. Yang pertama, first kali you kena list all internal factor yang you identify during your internal audit tu lah. Bila you buat internal audit, you kena list down you punya internal factors you. Alright. Kalau untuk assignment tu nanti saya akan minta you buat ni lah. First kali you akan perlu identify dan listkan internal factor yang ada dalam organisasi you. Okay. Assign weight ataupun weightage lah. Assign a weight ataupun weightage that range from 0.0 mean not important at all. Kalau faktor tu tak penting, tak penting pun kena list down juga. Kalau tak penting pun kena list down juga, as long as faktor tadi menjadi kekuatan dan kelemahan syarikat you. Okay, mungkin dia adalah kekuatan atau kelemahan, tapi nak compare dengan faktor-faktor lain tu tak begitu penting sangat. Kalau kita tak fokus pun tak ada masalah, so kita bagi dia rate 0.0. Tapi biasanya jarang lah kita nak bagi rate 0.0 ni, takkanlah tak penting langsung kan. Okay, tapi dia boleh jadi 0.0 not important at all to 1.0. 1.0 ni all important, maknanya sangat penting lah to each factor, setiap factor tadi. Setiap factor you kena bagi weightage. Weightage dia daripada 0 hingga 1. Pemberat dia 0 hingga 1. So dia boleh jadi 0.1, 0.2, 0.05. Terpulang. Terpulang pada you. Nanti bila you buat assignment nanti dia depend on your judgement, sebab analysis tu you buat sendiri. So analysis tu you buat sendiri, so you boleh bagi judgement you sendiri. Okay, untuk letak dia important ataupun tidak. Okay, selepas letak weightage, you kena bagi rating. Rating ni lain, dia tak sama macam weightage. Weightage tu dia mengukur sama ada penting ataupun tidak. Rating ni pula, dia boleh jadi 1 hingga 4 saja dia punya rating. 1 hingga 4. Untuk 1 dan 2 adalah untuk weaknesses. Rating 1 dan 2 untuk weaknesses. 3 dan 4 sebenarnya untuk strength. So 1 dan 2 represent weaknesses. 3 dan 4 untuk strength. So 1 dia ada maksud dia, nanti kita tengok apa maksud 1, apa maksud 2, 3 dan 4. Okay. So seterusnya you kena darabkan weightage dengan rating. Okay, untuk dapat weighted score. Kemudian you kena jumlahkan weighted score tu untuk dapat total weighted score. Sekejap dah, saya ada call. Okay, sorry lah untuk gangguan. Okay, so kita instead of saya baca kat sini, kita tengok contoh nanti lah. Ini maksud rating tadi ya. Saya kata rating dia 1 hingga 4.
So 1 dan 2 ni untuk witnesses, rating 1 and 2 for witnesses, which is 1 is for major witnesses, 2 is for minor witnesses, right? 3 is for minor strength, 4 is for major strength. Okay, so 3 and 4 ni untuk strength, untuk kekuatan. Okay, so selepas apa ni, you dah kira total weighted score tadi, you dah darab and then you dah tambah semua, nanti you akan dapat hasil dia di bawah nanti total weighted score tu. Kalau total weighted score tu nanti lebih daripada 2.5, dia punya cut off point dia 2.5. Dia boleh range daripada 1 hingga 4 sebab you punya rating ni 1 hingga 4 kan. So jumlah total weighted score tu pun dia boleh jadi hingga 1 hingga 4 saja. So dia punya cut off point dia 2.5. Kalau you punya score tu low than 2.5, maknanya you are weak internally. Kurang daripada 2.5, you are weak. Kesimpulan dia kat sini, organisasi you lemah secara dalamannya, maknanya dia ada banyak weaknesses compared to strengths. Okay. Kalau lebih daripada 2.5, meaning that your internal position is strong lah. Internal position you strong. Maknanya you ada banyak strength compared to weaknesses. So ini contoh IFE metric, internal factor evaluation metric untuk rated computer store lah. Ini nampak tak? Dia senaraikan, dia list down dia punya strength dengan weaknesses. Ini strength dan weaknesses. Kemudian kalau you tengok kat sini, strength dengan weaknesses dia tu, dia letak sebolehnya lah, semampu yang boleh. Nanti bila you nak buat assignment, you perlu present dia dalam bentuk yang measurable. Lagi senang nak tengok dia punya performance. Nampak kat sini ya. Inventory turnover increase from 5.8 to 6.7. Nampak tak? Dia ada quantitative statement dekat situ. Quantitative statement ni ada membolehkan you lebih senang untuk ukur performance. So biasanya bila kita nak letak strength weaknesses ni, kalau boleh lah, kalau tak boleh tu tak apa, right? Tapi sebolehnya letak dalam bentuk kuantitatif. Tengok kalau yang macam moral ni memang susah lah nak letak dalam quantitative statement kan. Dia lebih kepada subjektif kan. Kalau yang subjektif ni tak perlu letak lah yang kuantitatif, right? Okay, kemudian ada weightage dekat sini. Weightage dia daripada 0.0 hingga inilah. Tengok kalau kat sini yang paling penting dia letak value paling besar apa dia? Paling besar apa dia kat sini kelas? 0.15 kan untuk strength ni. 0.15 ni revenue from repair or service segment up 16%, meningkat 16%. So mungkin ini impact dia sangat besar sebab tu dia letak weightage dia 0.15. Maknanya penting. Sangat penting. Alright. Dan di sini dia letak rating. Rating sama ada strength ni minor strength ataupun major strength. Kalau letak 3 tu maknanya minor strength. Kalau 4 tu major strength. Betul tak? Okay. Kemudian nak kira weighted score ni you just multiply lah. Multiply weightage dengan rating. 0.05 darab 3 dapat 0.15. So buat untuk setiap faktor. Kemudian kira sama juga untuk weaknesses pun buat benda yang sama juga. You kena ingat weightage ni kalau you ada 10 strength, 10 weaknesses, tak ada masalah. Tapi weightage ni total semua sekali mesti tak boleh lebih daripada 1. Faham tak? Janice, faham tak Janice? Faham so far. Faham lah. You punya weightage ni you boleh assign ikut suka you nak letak berapa weightage ni. As long as 0.0 hingga 1.0. Tapi total semua tak boleh lebih daripada 1. Kena pandai-pandai divide lah. Tak boleh lebih 1. Dan mesti sama dengan 1. Mesti bagi cukup 1 lah. Kena adjust bagi cukup 1. Alright. Kemudian untuk weaknesses, rating biasanya letak sama ada 1 ataupun 2 lah. 1 maknanya major weaknesses. 1 maknanya major weaknesses. 2 adalah minor weaknesses.
Right? So darabkan. So nanti total semua you akan dapat 2.5 kat sini. Total weighted score. Hasil tambah weighted score ni you akan dapat 2.5 untuk yang retail score. 2.5 ni kita boleh buat conclusion dia on average kita katakan. On average. Sebab dia punya cut off point dia 2.5. Dia punya average dia 2.5. So kalau you dapat score 2.5 maknanya you are on average. Nak kata baik sangat pun tak, teruk sangat pun tak. Tu masuk on average kan. So kalau dapat on average ni biasanya you boleh suggest for improvement lah. There are a lot of rooms for improvement. Banyak yang boleh improve. So that you boleh tingkatkan lagi you punya kekuatan, your strength. Okay. Ini boleh baca sendiri conclusion daripada yang tadi itulah, macam yang saya cerita tadilah. Apa maksud 2.5 tu on average tu. Okay? Boleh? Boleh so basically kita dah habis chapter 2. Chapter 2 ni at the end you mesti ada ability untuk develop matrix ni lah. IFE matrix. InsyaAllah nanti kalau kita ada masa kita akan repeat sikit. Kita akan buat revision sikit lah sebelum masuk chapter 3 next week. Okay? Dan minggu ni juga sebelumnya esok lah saya kata nak upload you punya assignment tu, tak upload lagi. You punya group assignment tu. Saya akan cuba paling lewat pun besok lah untuk upload. Okay? So that's all for today. Thank you so much for your cooperation. Siapa yang dah scan boleh dismiss. Yang belum scan tolong scan dulu. Okay? Thank you so much. Bye-bye. Oh, Ilyos. Thank you, Dr.